Hello, Tuni Kuki-Zo Vezo se na bon chaven lem nei vin Tuni a hi Kuki-Zo Council hon HAC to gon ho dei lo na phon do na ana nevi ti hi mo a hin hi chi chung chang ho lem na hin ne hi tin I gam sung wa thu phon ja chom ho jong hin ve khom hi tin Tuni 29 October 2024 ni a hi Kuki-Zo Council hon 27 October 2024 Thuphon an nei ho hi iti dan ham a hi lawa hi le mi pin tosot thei dol ham a hi lawai le hi chi Kuki-Zo Council ho thulu na hi di ham di lo ham ti hi I boy ma jing ve ne ja a chu hi chi ho hi het thein divin hin se hi tin hi chi hi ka het khil lawa hi le Kuki-Zo Council ho ahung ki form zowa patna head letter mangcha thu so ahin bol now amasapian jong hi MEITEI AHIN hiza achu hi chi thu so ahin bol now ahi lawai le press release ahin bol pen hi mi pin ito so divin kadai sa in kei gel dana wang chu thildi ta ahi lawai le in namma dinga kilom ta abol ahi ti hi ka seido no min aba nei cha hin veleuhen Nichiwa hi Kuki-Zo Council ho Thuphon cho ahin ama ho hin tu chunga hi ipi bola HAC ho kilol na hi ado dalo ham ti ahile het theme na divin HAC chu Hill Council Committee ti ahin HAC Hill Council Committee ahi melong ho som ahi lawai ho som ti ahi member uma kilol na umzi a hi chi dung zuya chu to gon ana chal haji ahin la tu ahi MEITEI gal hin do wa pana hi ho hin part kilabe talo ahin hi chiwa hi ahin la MEITEI government ho hin tu chunga hi ama ho deida na hi na ahin to gove ti hi mo ahin ikiboi ti luwa jong chu birin sing in Thuphon anabola MEITEI CM pa hin Thuphon anabola kuki cha te ding in greater autonomous na ping ti ahi ana sei ahin la greater ipitar ho chu tu ahi ki khel ahi tain masanga ho gamsunga jong hi hill area ho ahi Manipur government ho hin in a zo lep mova ahi lawai le ho lep la thaina dinga hi ADC anakoyo hi autonomous district council hi anakoyo ahin la a function ding banga hi function lawa hi autonomous district council ho a thil hlung ding sumle pai hung ho igam sung develop na ding ho zo se hi ama wen anakini chai ke ji wa hin hi za achu igam sungoi khang to lo tu ni chan ge a thing hlang ho a lamlien ho jing jong hi ve nai le kha cha pakarot hoi ta ki thlun jong lo ai gam dang ho hi i ve na hi le Nagaland hi hen Meghalaya hi hen Mizoram hi jong le thing hlang ki zo to no ho hi lamlen hoi ta KISEM na dim se na hin la ho gam sunga hi ADC wanga chu ahi ding banga hi anahi theilo ahin I het theme na diwa chu masanga MEITEI ho to in a chen khom lai wa chu ho hi ADC in a piwi ahin la ho hi amina ipi wang wa chu center a kona ho ni ding si hi MEITEI ho hin ho gam hlungji talowa phaidol sunga anakini chai ke jiwa hi ta chu in a zo lep jiwa hin hi je a chu tu chunga hi ihung ke boiwa separate administration hin thumwa I gam sungwa ama ho I lut sa ta lowu ho jong ama ho gam sunga ki lut ta lo ahin ni chi hi ahin vet na wa hi le tu chung ku ki cha te thil thum wang hi hung di mong ding a hi tai hung hi thei mong ding a hi tai ti hi ahin het phat na wa hi ku ki cha te hlepla na dinga hi to gon ahin nei ki na wa HAC committee ho jong hi thinglo hi la hung thulhu na ahin nei wa tu a hi 6 schedule autonomous pi ding nga hi chi ADC ho hi hoita function sa ding ti hi in lep ki no hi tain hi za chu Kuki-Zo Council ho hin a dei lo now ana phone do wa
hi chi ki ho na a hi ke ho kuki cha te khat cha jong ka jaw povin member khat cha jong attend a bol povin nang hon na ki ho na wa na thulu naw chu ki hon pom thei povingi hi chi hi ke ho adinga thula lo hi ke ho jaw na lo wa ki ho na ho chu ke hon iti ka pom thei diu ham ti a hi nol na ana nei reject ana bolo hi ti chu neu khat iga het theina dewa ya chomlam thei pe na bailam thei pe na kan se hin a letter ho chong hi abona ga sim da jengo hitin hi chi chun a hope so ke ding ka ta sanin tunia pana hi kuki cha te adinga hi separate administration ti lo hi lamdang tapoi only way to ensure the safety ti chu kuki cha te dinga dam theina pen le hin na dinga kinep na pen chu separate administration ti lo lamdang ka nei ta po ve ti a hi chi hi reject anabol wa hi ti chu het theni dewa iga se wa hin ani na a hi press khat hung ki so kit hi koi ho bol ham te a hi le CVDF ho bol a hi in ama hon Thuphon a hin nei na ho hi a hi le hi chi hi masanga pana kana sei a hi in hi chi to bang inei je wa hi I gam sungu wa chamna theilo khat le khat ki to ta ki ding khom theilo khat le khat ki lung to ta a hi lo le ki lung si ta I chen khom theilo naw hi chi ho hi a hin I chi ka ti pian chu ga velo chen Center Village Defense Force Operation Area na hi chi operation area hi chu I boy naw chu e ho thing hlang mi ho hi tu ni chan ge ya thing hlang mi ho I chen khom naw ku ki cha te I chen khom na zo siu hi e ho gam a hi ni chi wa hi keima area nangma area ti hi I sei lai se wa hi I pan khom thailo de wa hi za chu masanga pana kana sei a hi in operation area hi sumang hi tin amuna inam se pai ho zo se thakhat na ding hi tin unified command noya hi ti chu kan ha sei pen hin tu a jong hi Kuki-Zo council I phu do wa hi le I area zo siu kuki cha te chen na zo se mun zo se hi Kuki-Zo council ho khut noya a to ka chu chamna de lo ding ai hi chi Kuki-Zo council ho jong hi hung fail ding hi a hin la vai hop a hung thep mo wa hoita vai a hin hop mo wa hi chi operation area ki ti pen hi a hin la do tingule ei kuki cha te jong khat le khat ki lungsi na hung umentin khat le khat ki pan pi to theina hung umentin khat le khat hi ta chu nom ta ing chen khom theina ding a hin la tu ni chan ge ya hi chi operation area ho je a hi phung khat ho a hi lo le tribe khat chu tribe khat area a gacheng thei ta lo a hi lo le organization area khat na chu organization dang chu galut thei ta lo hi chi je a hi ki to thei lo a hi chi operation area ti hi ka thima pian khat a hi in tu chunga jong hi a ki sei ki ne hi chi operation area mona hi a hi the a hi le koiman drugs a jo thei lo ding a thu sei chu hoi a hi a hin la keima operation area ti pen pawang hi dei lo ta hi ti chu kaga sei thu ai bo we apan le hotel dunga koima to homa ilam kai dem ding inam pi dem ding a hi lo le inam pi sei si ding ti ho I bol lo diu a hi lo vai le mi pi ki chat dinga thal ho choya wa le lo ding jan sot pi nu naw ki chat sa na dinga thal ho su gin loading ti hi ama hon thupi na a hin bol lo hi in hi chi ama ho area ti taute ama hon jong a sei ji wa chana ama ho operation area sunga hi koima lasa a sumle pai dong jong thei loading demand bol jong thei loading shut down hin bol jong thei loading ti hi ama hon thulu na Thuphon a hin nei mi pi het dinga Thuphon a hin nei ho cha hi ti chu ga ki het sa wa hi in anoi langa jong hi ga velo chun zomi operation area ti a hi kin a khoti ai le zomi area a chu koi lut thei lo ham ti jong chu hung mai thei a hi in hi za chu hi cho hi wang dei poi ti chu hi aban le ama hon ni chi ana sei ban wa hi kuki khanglai lom pi KKL in
KKL kiti hi MEITEI ho group khat zonga umin ama ho ai poi tu chunga hi e ho a hi in kuki ke kiti po le chon MEITEI ho in e chu ji wang wa hi ke zaw na phot hi e ho letter hi ti a hi kisang jing a hi in tu a hi ama ho in KKL kiti zong hi ke ho a ko na kila hi ti ho tabang hi thu a sei ho zong a ki za jep jamen a hin la tu ni ai sei no pe no cha hi la kuki khang lai lom pi e ho lang ho ki sei na hi ama hon jan hi a jong chu clarification a hin bol lovin hi chi clarification a hin bol now hi ipiham ti ai le CVDF tu ai sei ho chun hi chi KKL secretary pa hin business bola nichenga kilo ho dukan ho powa hi sum anadongi ti a hi ngo na anabol hi in hi chi ngo na anabol ho hi hoi ta ama hon official ta ana so jong a hi poin a hin la mi khen khat hin ama hon jong het pha lo mai theo hi a hin la mi khen khat hin ama ho CVDF ho het letter mangcha a hi lawai le hi chi min mangcha a hi WhatsApp channel ho a hi WhatsApp ho channel a hi thu so ananei da na hi ngeja a chu tu chunga hi KKL hon su thin na a hin nei wa hin KKL hi violent ho jong ti chu kina ki vau ki tha ki mat ti ho hi akidei po in ke ho hi non violence a vai hom ka hi ven enam pi dam theina dinga na tong ka hi ven hi chilang ho hi hi chi ho to ngo na ni hin bol ho hi di lo a hi ngeja chu hi chi ho jong hi ka bol kha po vi ipi bola a hi lo wa ni ngo ham ti a hi Kennedy ji hau kim in phone do na a hin nei in su thin na a hin nei ti chu iga he thim na diwa hi chiwa hi mo a hin tu a jong hi chi ho hi aniep te a hin a lain organization za chom chom kiloi khom na za chom chom in ei lai se wa hi khat le khat ki dem jing de wa hi in khat hi ki nei hen lang hi chi chun branch za chom chom nei hen lang hi chi department khu chi department ti hi chi khat noi ai ki khai khom then lang le hi chi ki dem na ho hi lo ding a hin la hi chi ki dem na ho hi organization tampi ki loi khom na tampi lai se wa wang hi mang dinga ta san poi ti chu neu chai ga he them na diwa KKL hon su then na a hin bol ho jong i hin phon do theu a hin tu hin Kuki Christian Leader Fellowship ho Thuphon ga vekil lo hen ama hon Thuphon a hin bol hi phan masa kim in thupi na ngan si na ananei dung zuya chu ama ho hin to khom na jan hi a chu to khom na ananei wa KCLF ho leader ho se hi to khom wa ama ho hin tu kuma Christmas hi hen New Year hi jongle ikiman cha ding dan ho hi phone do na a hin bolovi ti a in ngechi abona hin simhla da jing en katin a point ball ho point khat point ni point thum a hin pi ho hi ga veleu hen a khat na a chu a hi le ga le tol nei lai I hi ji win tu kum Christmas le New Year hi ni khat chi manding ti chu jingka ni hla ki khop ho I bol theu a hin la ni khat bo I man diu aban le hi chi ni khat bo Christmas le New Year I man na sungu wa hi len khom decoration golnop carol ti ho a hi lo le mai ngei do de wa ki hla ho hi chi ho wang hi I bol lo divin pha akisai ti a hi in aban le ni le cha ho wang hi ama hobungin mo akipo ding itiam khane ni khom ding hobungin ni khom ding ti ala ni khom theu a hoti lo wa hi le ni khom lo wa jong bol thei ai chi chu hobung ho thu a hi tai hobung ho mo po na akipi ti a hi ani na a hi a sei do kir win athum na a hi le tu kum Christmas le New Year iman na sungu wa hi theme khat mango hi ti chu thu pi khat ne ya na tong hi ti thu pi khat ne ya thu pi khat mang chan Christmas le New Year hi mangu hitin tauna a jong heu hi ti a hi thu pi a hin se movin hi chiwa I theme diu thu pi dingu chu a hi le Christmas thu pi ding hi a hi le pathin pi na
ti ahin Emmanuel ti na ahin hi chi pathin pina ti hi Christmas thupi ding hi hen akoi hobung hi hen akoi area hi hen akoi hlang hi zong le hi chi Christmas thupi a manding ti hi tu chunga KCLF ho leader hon thupi na ahin nei chu ahi in new year a thupi ding hi ahi kin ahi le ki pum khat na ti hi top I thupi deu kum tha ahi a hoi lai ho in hi zong le hi chi thupi mang cha ahi ikiman cha de win KCLF lam kai hon Thuphon ahi nei ve ti chu hi chiwa ko na hi mo ahi kinin ama hon jong kuki in pi Manipur in thupi na ahi lo le ngan si na anei dung zui wa chu hi chi vai su bulit na ahi nei ta ve ti chu iga he the ne diva in se wa hi ab chai na ding in tu a hi chawang kut ima sangwa hung hlung ding ni khat ni zo le hung hlung pe ding a hi ta in chawang kut jong hi ku ki cha te a dinga gol nop la alin loi a hi ta in hi chi hi in a man jingu kum tina I na chi wa in a man jingu a hi in mundang danga manding dan cha chom chom nan te hi jong le Silong muna ho Meghalaya gamsunga hon Thuphon a hi nei na wa chu a hi le tu kum chawang kut hi nampi taw na a manding hi chi ani kho hi November tarik khat hi ding amun a hi le KWS Silong hi ding a phat a hi le pungu bi ding a hi ti a chong hi ama hon Thuphon a hi nei win anoi langa hi hun la ding ho a hi la vai le phat hlan do ding ho thu sei ding wa choi la sa ding ti ho jong I chi vai om so ke in a hin la kum dang banga gol nop a hi lo le zat zat man na ho ta lo ding taw na mi nam pi a dinga taw hom na a man dinga hi phondo ai tai ti chu he chawa hi KWS ho a kona kuki in pi Meghalaya a kona mo ai ti chu iga he the ne dewa in se wa hin tu chunga jong hi kana mi te ho a chaina a ka ga sei nom cha hi le Kuki-Zo council inam pi kilo khom na thei inam pi ki pum khat na dinga hong ki phu do jong hi mi pi hon ito sot lo wa hi le ilam kai hovin lungel hoita ta nei hen lang inam pi dam thei na dinga decision hoita ta la jong le mi pin ito sot lo vai le lo hling lo dinga hi in hi cha chu ka tep nom pen chu hi ai le inam pi sunga ki pum khat ding I dei wa inam pi hat hen I thi wa hi le tu a hi organization amin dang isa sa sang wa hi chi sot ta wa hi le chun hi chi pom so ke ta wa hi le chun hi chi hoi tai to sot nu wa hoi tai dop ma wa hi le hi chi wa chu ku ki cha te idam thei de wa hi in a hin la tu ni a jong hi chi pom lo wa hi chi hi te ding I thi kin wa hi le chun inam sung wa I pi min ki phu hen I pi ki sa jong leo hen idam thei lo deu ikito thei lo deu hi in ikito thei ne ding pe no chu ilam kai ho inam lam kai ho win ikiloi khom na ding a se mo hi nit so ke hui tin inam pi lam kai in thu a sei ting le ami pi ho hin amen so ke hi tin aban le eima operation area ti ho wang hi sumang hil lew hen house ho sang a jong hi chi operation area hi sumang lew hen mi pi ki to na hin tin nam pi ki lungsit na jong pung ding a hi ti chu a chaina ka ga sei te en tin tu ni ku ki channel ve zo si na chung ovin ka ki pa in na bon chawin pathin in phathei na bo jeng taw hen